हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज हम बात करेंगे कि सक्सेस, कामयाबी और नाकामी, फेलियर, क्या ये दोनों हमें कुछ सिखा सकती है, कुछ लेसन सिखा सकती है या नहीं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें अबाउट फेलियर एंड सक्सेस, तो दोनों दे आर रियली इम्पोर्टेंट, यानी कि कुछ सिखाने के लिए बहुत चीज़ें जो है दोनों काम आती है। एंड अगर आप माहौल में देखें द बिजनेसमैन्स, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, तो उन लोगों ने डेफिनेटली फेस्ड फेलियर्स, नाकामी उन्होंने डेफिनेटली फेस किए। अब उन्होंने फेस किए, लेकिन हाउ डिड दे क्रिएटेड दैट बिग एम्पायर, उन्होंने वो एम्पायर कला कैसे किया। दैट इज बेसिकली लर्निंग फ्रॉम दोज फेलियर्स। अच्छा, जो कामयाब हुए हैं उन्होंने फिर अपने बिजनेसेस को कैसे टिकाया। दैट इज फ्रॉम taking opportunity, learning from that success as well. दोनों में lessons है, but the most lessons are in failure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेलियर से। फेलियर एक इवेंट होता है, इट्स एन इवेंट जो कि एक बंदा फेस कर लेता है। It could be for student, it could be for a teacher, it could be for a businessman, it could be for in wars. So different जगहों पे जो है आप फेलियर फेस करते हैं, लेकिन फिर उस फेलियर से आप सीखते क्या है, दैट्स मेन थिंग। अच्छा, आप फेल हो गए, अब आपने उस पे फेलियर से क्या सीखा एंड हाउ विल यू कम बैक, दैट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जो फेलियर हमें सिखाती है वो है रेजिलियंस। फेल हो गए, नाउ हाउ डू वी कम बैक अगेन, हाउ स्ट्रोंगर वी कम बैक अगेन, दैट इज रेजिलियंस, द पावर ऑफ कम बैकिंग, द पावर ऑफ कमिंग बैक, ये इसे कहते हैं रेजिलियंस। द सेकेंड वन जो कि हमें ये सिखाती है, द सेकेंड चीज जो हमें फेलियर सिखाती है वो है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। आप नाकाम हुए, उससे फिर आपने लर्निंग की, नाउ दैट लर्निंग इज कॉल्ड सक्सेस। और आप लर्निंग कैसे करते हैं, दैट्स बाय लुकिंग एट योर पास्ट मिस्टेक्स। आपने जो मिस्टेक्स किए, द प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड, द चैलेंजेस यू हैव ओवरकम, और जो आपने ओवरकम नहीं कर पाए, and you face some difficulties in that. Now, what were those? और फिर जब आप वापस वो काम करते हैं, how do you come back? This is learning from failures. तीसरी चीज जो हमें फेलियर सिखाती है वो है ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी ये आपको बचाती है फ्रॉम फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। अगर आप कामयाब हो गए, ये आपको ग्राउंडेड बनाती है, ये आपको जो है आसमानों पे ऐसे नहीं घुमाती, ये आपको कहती है कि अगर आप जितना भी कामयाब हो जाओ, सो रिमेंबर दैट इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ योर सक्सेस। इसके बाद जो चौथा लेसन हम इससे सीखते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी, कि अगर हम नाकाम हुए तो अभी हम क्या करेंगे टू बी सक्सेसफुल। डेफिनेटली अगर एक बंदा नाकाम हो जाए, सो ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। यही चीज़ें जो है कि हमें सिखाते हैं फेलियर, कि अगर हम एक जगह पर रुके हुए हैं, नाउ वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये हमारा बॉक्स है, सोच की लिमिट है, अब हमने इस लिमिट को जो है बढ़ाना है। वी हैव टू गेट इवन बेटर, और ये तब आता है जब आप फेल होते हैं। सो क्रिएटिविटी आती है, एक नया इनोवेशन आप करते हैं, आप एक नया सोच लाते हैं, आप बहुत बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू गेट बेटर एट, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ लॉट बेटर। और इसी से आप जो है चीज़ें सीखते हैं, इसी से जो है आप कामयाबी हासिल करते हैं। सो इट्स रियली important to understand that failure is an event, not a person. और अगर कोई बंदा फेल हो जाए, then motivate him. Don't let a person be alone in this journey. तो फेलियर जो है एक इवेंट होता है जो कि गुजर जाता है।
آپ کامیاب لوگ دیکھتے ہیں they have got failed many times but what people do they forget it. کیوں؟ کیونکہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور جو کامیاب ہوتا ہے people don't say that یار یہ تو ناکام ہوا ہے. No, they just forget that. اور اگر اسے ریممبر ہوتا ہے so that's for lesson to learn something from that. Now let's go to the second about success کہ کامیابی ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہم کامیابی سے کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا جو چیز ہمیں سکسیس سکھاتی ہوئی ہے وہ ہے موونگ فارورڈ. یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ پر پہنچ گئے سو اٹس ناٹ فنشڈ. آپ نے صرف 2-3 سیڑھیاں جو ہے چڑھی ہے اور یہ سیڑھیاں ابھی باقی ہے, ابھی تو کئی منزلیں مقام باقی ہیں. So now you have more places, more you have to explore, more you have to move onward. تو یہ ہمیں کنٹینیوس یعنی کہ ایک چیز اگر آپ اچیو کرتے ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے, انکریج بھی کرتی ہے, ایز ویل ایز اٹ سیز موو فارورڈ, موو آنورڈ. کچھ نیا سیکھو, کچھ نیا لاؤ, کچھ تبدیلی لاؤ, کچھ تبدیلی جو ہے اپنے آپ میں بھی لاؤ. This is what it shows and this is what it teaches us. نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ہے کانفیڈنس. اگر ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے now he gets confidence اور وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے about everything, about every decision he makes. لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے so you have to destroy everything. You have destroyed everything what you have made from the past 10 years or as many as you have spent. تو وہ جو جتنا بھی بیس آپ نے بنایا ہوا ہے ہر چیز گر جاتی ہے. Just like an earthquake occurs اور چیزیں تباہ کر دیتے ہیں. So over confidence جو ہے ایسا ہی کام کرتا ہے. But you have to be confident and not over confident تاکہ آپ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں it goes better and better and آپ کے لیے بھی فائدہ ہو. Now the last thing which it teaches us is opportunity. جی ہاں, opportunity. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ جائیں so you have opportunity in hands. لیکن اس opportunity کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. You have to find it. میں نے تو آپ کے لیے اپرچونٹی رکھی ہے, اس جگہ پہ آپ جاؤ گے کامیاب ہوگے, اس جگہ پہ جاؤ گے کامیاب ہوگے, اس جگہ پہ جاؤ گے کامیاب ہوگے, ادھر آؤ گے کامیاب ہوگے, ادھر جاؤ گے تو ناکام ہوگے, ادھر جاؤ گے ناکام ہوگے. Now you have those opportunities اور اس opportunities کو دیکھنا, grab کرنا and moving onward, that is what you have to do if you get successful. So never leave your consistency. Be consistent of what you are doing and move forward. لیکن یاد رکھیں کہ ناکامی it's just for a specific amount of time اور آپ نے اسے مائنڈ نہیں کرنا. You just have to leave that, learn from it and move forward. اور اس سے جو ہے آپ کامیاب ہو گئے, اس سے جو ہے آپ کی پرابلمس ہر چیز ختم ہوگی and you will move onward. People they will support you by themselves. لوگ آپ کو خود سپورٹ کریں گے. تو I hope that آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی and that's all for today. اور اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.